Hi guys and welcome to another video. Naata karon sa La Purisima, Concepcion Street diri sa Bugo City, and we're going to visit a cafe diri sa Bugo nga it's newly open and then one of the best cafe diri sa Bugo. So by the way, sa wala pa kakita sa akong video, this is Dr. Herbert Ryan Cruz, your friendly food and travel doctor vlogger. So guys, uban ko ninyo, tara. So guys, naata karon sa 825 Coffee & Co diri sa Bugo City. Ato ni siya i-discover nga cafe diri sa Bugo. Tanaw na to unsa ilang mga specialty coffee, unsa po'y giserve nila diri. And let's look at the place. So sa gawas pa lang makitaan ang alfresco dining nga nindot kayo ang ilang concept, no, and then native ilang mga seats, and tanaw na to kung unsay naa sa sulod. Tara. Hi guys, I'm with JP, senior barista diri sa 825 Coffee & Co. So ato siya interview unsay mga bestseller nga coffee diri sa inyong cafe. Sir, can you tell me unsay mga bestseller sa ice? Atong bestseller dia sir, ang kanatong signature drink, ang kanang 825 sir. Okay. Kanang double shot siya pero sweet ka pa siya. Sweet and strong na siya sir. So katong mga hilig gyud kayo kanang coffee nga Yes. gustong isog kanigod nga kaning 825. Ganaslag strong and sweet. Strong and sweet. Yes. So aside from this, unsay mga kuan ika-recommend nimo? Mga coffee lang sir, sa mga sweet coffee, napotay Spanish latte, caramel macchiato. Then sa mga regular lang natay cafe latte and cappuccino. Okay. So aside sa coffee katong mga dili into coffee, unsa may ilang ma-order diri? Like for Napotay mga fraps sir. Okay, Yes. frap. Kanang na espresso. And also smoothies, no? Smoothies, napotay smoothies. Okay. So aside sa coffee, naamabuyo ka ng mga snacks or unsay deserve ninyo diri gani? Natay atong croffle sir. Truffle. Yes, napotay sandwich. Okay. O mga cookies. Okay. So, akong nibawaan bago pa gyud ang 825. O pagka June Pagka June pa 24, nag-open. karon lang a year. Oo. Can you tell us the store hours gani? Every day ba mo mag-open, like from what time? Mag-open mi sir kanang 2 to 10 for now. 2 p.m. to 10 p.m. Yes, for now. Okay. And can you tell us the location gani? Unsay landmark para makatultol sila ari sa 825? La Purisima Street, Yes, no? street. But unsay duol niya kaning Sa Araneta sir, sa likod sa plaza. okay. So guys, kung nag-crave mong coffee, visit mo diri sa 825 Coffee & Co. Diri sa La Purisima, Concepcion Street, no? Yes sir. Okay, so I'm excited to try your coffee na, so order na. Sige. So guys, I'm with Carl, one of the barista here sa 825 Coffee & Co. So he will introduce to me sa mga pagkaon nila. Kaya naamagod sila yung food nga wala pa day sa menu, wala pa yun nila lalon. So ilang deserve karon. So Sir Carl, can you introduce to me unsay mga pangalan ani? Hi sir, hi guys. We have cross sandwich, ham and cheese. Then also we have cross sandwich, bacon and cheese. Then we have also pizza, garlic and cheese. Garlic. Then Hawaiian. Then sa atong croffles, we have Oreo croffles. Then Biscoff croffles. Also we have Nutella croffles. Nutella. And for the coffee, mao ning yung bestseller. This one is Spanish. Spanish. Anya. Then also the signature 825. Okay. So aside sa 825 nga bestseller or signature coffee gyud ninyo, one of your bestseller also is kani ay Spanish, no? Yes sir. Sige. So thank you. Excited na kay kumo tilaw silang pagkaon. So guys, let's try the ilang pizza, no? Wala pa ni siya sa menu, so atong tilawan og una, no? This one is the Hawaiian. So nindot kayo kay it's good for 1 or 2. Dili unlike katong mga dagko nga sizes nga pizza ba nga good for group, kani siya good for 2 persons, pwede na. So may bawaan gyud nimo nga it's Hawaiian kay nam siya pineapple. And the other flavor is the garlic. I can really taste the garlic. Kami kay siya. Guys, let's try their cross sandwich. So this one again is the ham and cheese, and the other one is bacon. So unique kay siya kay croissant bread siya,
and then game mo siya sandwich. So as you can see, it has cucumber, it has ham, tomato, it has egg, no? So this one is ham and cheese. Very good. And let's try the other one, the bacon. So kung makapit mo diri sa Bugo, nindot kay ang 825 ganahan kay ko sa ilang setup sa gawas, al fresco kay very hangin kay siya, refreshing, fresco, nindot kay tambayan, chill. Nya kanang malingaw kag tanaw-tanaw sa mulabay ba. It's good. I like the Busan sandwich. And their bestseller also the Crackle, so tulo ka variant, the Nutella, the Oreo, and the Biscoff. So, I'll try the Oreo. Okay siya, imit siya. Umok yung Crackle. And it has whipped cream with the Oreo on top. Let's try the other flavors kanina Nutella. And it has almond nuts on top. Siya eh. Yeah. And Biscoff. It's good guys. Lami kayo ilang snacks diri. And this one is the Spanish latte. Ice Spanish latte. Lamig good kay siya kung init kay panahon, no? So legit good nga kape. Lamig kay siya kape. And if you want sweet and strong, try this 825 latte nila, iced coffee. So guys, aside sa ilang coffee, di ay naa sila fruity soda and their mixed berry smoothie. So katong mga dili into coffee, at least naamoy mga mainom diri sa 825, no? So they have a variety of drinks and snacks diri sa 825. So bisita mo diri guys. So guys, come and visit 825 Coffee. here in Bugo City. Yay! So guys, that's it. Atong na-discover o atong natilawan ang mga pagkaon diri sa 825 Coffee. Of course, their specialty coffee, ang 825 latte, ang ilang crust sandwich, ang ilang croffle, ang ilang pizza, lami kay ilang food, plus their coffee, of course. Nindot kayo and nindot kayo ang lugar, very relaxing, cozy kayo inside, it's cool. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Ryan Cruz MD. My Facebook page is Herbert Ryan Cruz. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!